Sana na naman ate na sabay na si Luching. Oo nga, gano'n. Dapat may sabay na. Wow! Kailangan. Wow! 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 Bye! Ay, It's mine! wow! Mama. 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 Ay. Mama. Ano po yan? Pag mama, papa. Pag yan, papa. Mama. Si Vanessa, si nagtawa. Mama. Mama. Ay, yung baba. Mukha na pinag-swimming mo Paano yung gano'n yung... Ayun. Pagod, dali. Dali. Mama. Pagod. Ha? Pagod. Pagod, baby. pagod. Pagod. Pagod, dali. Tutti bird daw, dali. Tutti bird daw. Tricks, sino yung tutti bird? Hindi ko pa nakikita ang titi bird. Yung ginagano niya? Ay, nakita ko kanina. Hindi po. Yan po si Ignacio. Diretso lang ata ito. Ano? Dire-diretso po, tapos kaliwa, tapos kanan ulit. Pwede na po tayo sa Ignacio pumasok, kuya. Bukas yun. Hindi sarado daw. Tayo dito.